মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ক্লাছ 7ৰ হিন্দী প্ৰথম পাঠ নন্না মন্না ৰাহি হো এই গীতটিৰ আজি আমি পঢ়িম। ইয়াৰ লগতে আমি পাঠভিত্তিত থকা কুৱেশ্যন এনচাৰ কেইটাও ডিছকাছ কৰিম। তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টি একেলগে চাই ল'বা। চোৱা এতিয়া प्रथमটো हारी चुआ नन्ना मन्ना राही हो देश का सिपाही हो बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा नो डर डर के चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाहिने बाएं दम नन्ना मन्ना राही हो। यार पिछत चुआ पिछर पैराग्राफ धूप में पसीना बहारूंगा जहां हरे भरे खेत लहरोंगा बहा मूर्ति में पापी न पाएंगे जन्म आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम दाहिने बाएं दम नन्ना मन्ना राही हो।